न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं नबीला अजीज। डॉक्टर मारिया जुल्फिकार कुछ निजी मसरूफियात की वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए ये प्रोग्राम मैं कर रही हूँ। नाजरीन, पंजाब में 20 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है। इंतखाबी मुहिम भी चल रही है और इंतखाबी मुहिम पूरे जोरों से जारी है। खुद इमरान खान साहब मुख्तलिफ हलकों में जलसों से खिताब कर रहे हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज नून लीग की जानिब से इंतखाबी मुहिम को लीड कर रही हैं। सियासी दर्जे हरारत बुलंद हैं। खासतौर पर PTI की जानिब से इल्जामात और ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। PTI को इलेक्शन कमीशन के किरदार पर काफी सख्त एतराजात भी हैं। खान साहब बार बार कह रहे हैं कि ECP चोरों और लोटों को जितवाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस माहौल में ये ज़िमनी इंतखाबात, जिनको आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के लिए एक ट्रेलर करार दिया जा रहा है, अगर इनकी शफाफियत पर भी सवालात उठते हैं तो मुल्क के सियासी मंजरनामे पर इसके क्या असरात होंगे, इस सब पर आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। मुसर्रत चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगी और सलमा भट्ट साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमारे साथ मौजूद होंगी। मुसर्रत चीमा की तरफ बढ़ने से पहले असद उमर साहब ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से क्या कहा है, पहले वो सुनते हैं। एक सिंबल पॉलिटिकल सियासी पार्टी का इलेक्शन कमीशन अपने आप को भी अलॉट कर दे, क्योंकि वो तो एक इस वक्त सियासी प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं। सियासी बयानात जो हैं ये पहली दफा नहीं दिए, इससे पहले भी वो सियासी बयानात दे चुके हैं। सबसे ज्यादा शायद खतरनाक चीज जो हमें नजर आ रही है वो है गैर कानूनी तौर पर वोट्स का इंतराज। जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, कानून वाज़े तौर पर कहता है उस दिन के बाद एक भी वोट आगे पीछे नहीं किया जा सकता। 2 जून को इलेक्टोरल रोल्स शाया किए गए हैं, जिसमें हजारों की तादाद में नए वोट भी आ गए हैं। असद उमर साहब ने क्या कहा वो आपने सुना। इसके जवाब में हुकूमती रहनुमा अता तारड़ क्या कहते हैं वो भी सुनिए। 20 के 20 हलकों में इनके धड़े टूटते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में शमूलियतें हो रही हैं। हमारे उम्मीदवारों की कैंपेन में तेजी आ रही है और तहरीक इंसाफ का ग्राफ दिन ब दिन नीचे जा रहा है। तो बौखलाहट का शिकार होकर, हवास बाख्ता होकर असद उमर साहब ने आज जो धांधली के इल्जामात लगाए हैं, इनको ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इनकी मजम्मत करते हैं। अपनी हार को देखते हुए और एक यकीनी हार को देखते हुए इलेक्शन से पहले ही धांधली का रोना रोने वाली जमात इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन क्या लड़ेगी। मुसर्रत चीमा की जाने बढ़ेंगे। मुसर्रत चीमा साहिबा, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, अता तारड़ ने तो साफ कह दिया कि PTI बौखलाहट का शिकार है, हवास भागता है। आप बताएं धांधली कहां पर हो रही है, ठोस सबूत हैं अगर आपके पास तो ECP में क्यों नहीं जा रहे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारे पास ठोस सबूत भी हैं, शवाहिद इसलिए ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये जो काम भी घिनौने काम करते हैं, चाहे वो करप्शन हो चाहे रिगिंग हो, खुलेआम सरेआम करते हैं। जिस तरह से PP 170 में 168, 67 एंड 158 में ये राशन जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते फिर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी मामूली चीज है। जिस तरह से इन्होंने वो रोशन घराना वाली जो स्कीम का अनाउंस किया कि 100 यूनिट्स के ऊपर जिस तरह से कंसेशन और रिबेट दी, फिर उसके साथ डेवलपमेंट का काम, ये इनके मुंह के ऊपर तमाचा है, इनकी स्टेटमेंट के ऊपर। और वैसे ये इनका कसूर नहीं है, ये जो पेड स्टाफ होता है वो इसी तरह की गुलामाना झूठ बोलता है, जिसमें यानी कि ओपन एंड शट स्टोरी सामने होगी लेकिन ये झूठ पे मबनी बयानियां दाग देंगे आगे कभी भी। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, डेवलपमेंट वर्क, बाकी सारी जो चीजें हैं, सबसे जो घिनौनी चीज जिसको मैं जुर्म समझती हूँ, इन सबसे बुरा गुनाह भी समझती हूँ, इंतकामी कार्रवाइयां। तमाम हमारे जो नोटेबल्स हैं हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, उनको AC, DC, DSPs उनकी कॉल्स जाती हैं। और अननोन कॉल्स तो आजकल बड़ी मशहूर है ना, नो कॉलर ID वाली कॉल्स। और जिन लोगों का वोट बैंक है, इलाके में असर रसूख है, जो हमारे साथ हम पार्टी के साथ नए लोग भी, चूंकि इन गद्दारों और लूटों को जानने के बाद बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक अगर इनकी जमात से भी है तो वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ साइलेंटली कर रहे हैं, कुछ ओपनली कर रहे हैं। उनको भी डराने धमकाने का, फिर हमारे लोगों को झूठी FIR के थ्रू उठाया जा रहा है। ये सबसे बुरी बात है कि अगर ये जमहूरियत है, अगर हमने इसी तरह के विक्टिमाइजेशन करके सिलेक्शन करनी है तो ये सारा टोपी ड्रामा रचाने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन खुद ही निकलवा लें। वैसे भी इलेक्शन कमीशन तो आजकल जो ही ऑर्डर जारी करते हैं उसके ऊपर वो सर तस्लीम खम करके माशाल्लाह से
وہ کر دیتے ہیں. اور وہ آج آپ نے مسرت صاحبہ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو 100 یونٹ اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے, اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے پابندی لگا دی گئی ہے 17 جولائی تک. لیکن بالکل آپ نے بجا فرمایا, پابندی لگی. جب ہم نے اس پہ بہت زیادہ میڈیا نے اس کو کرٹیسائز کیا, ہمیں کورٹ میں جانا پڑا, بیکاز کورٹ نے یہ جو سی ایم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں قبضہ کر کے, ان کو کنڈیشنل سی ایم بنایا ہے ود سرٹن کنڈیشنز کہ آپ پاورز کا ایکسرسائز نہیں کر سکتے آپ. اور یہ ویسے بھی جن الیکشنز کے جن حلقوں میں الیکشن شیڈیول جاری ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ ویسے بھی جن چیزوں کی ممانعت ہوتی ہے. بہرحال قانون اور ان کا کوئی دور دور تک واسطہ تعلق نہیں ہے. ایک اور اہم نقطہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ جو صحافی زبان کھولتے ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں عمران ریاض خان کو CIA کو دیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں ایسا کیا انہوں نے کیا؟ تو میں تو اس کو پارٹ آف ریگنگ ہی سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مسرت صاحبہ ہمارے پاس سلما بٹ صاحبہ کی طرف چلیں گے. یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں انہی حلقوں میں سے ان کا تعلق ہے. امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ جان لیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ظلم, بربریت, فسطائیت کا شکار یہ ہے, بوکھلاہٹ کا شکار یہ ہے. میں آپ کے سامنے جو بیٹھی میرے اوپر 4 دہشت گردی کے ٹھیک ہے مسرت چیمہ صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس. سلما بٹ صاحبہ ابھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بھی پوائنٹ جاننا چاہیں گے اسی پر. اب سلما صاحبہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, دھاندلی ہو رہی ہے اور ایک الزامات کی فہرست ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمیشہ جمہوریت کے علمبردار رہی ہے. آپ کہیے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں, دھاندلی ہو رہی ہے, تو آپ کیا اقدامات ایسے کر رہے ہیں جس سے یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس پر مطمئن ہو جائے؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا مجھے شو پہ بلانے کا. آپ پہلے جو آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے, آپ پہلے دیکھیے کہ الزام لگا کون رہا ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کون سی جماعت ہے, کون سی سیاسی جماعت ہے؟ آپ کے سامنے ہے, پورے پاکستان کے سامنے ہے. ان کا ماضی کا کردار سب کے سامنے ہے. 2014 سے لے کے آن ورڈ دیکھ لیں, اس سے پہلے بھی چلیں, لیکن 2014 سے پھر جو 4 سال تقریباً 4.25 سال حکومت میں ماشاءاللہ گزار کے گئے ہیں, اس میں ان کا کردار دیکھیں. ان کا کردار کیا تھا کہ جو سیاسی مخالفین تھے ان کو یہ کہتے ہیں ہمیں دیوار کے ساتھ لگاتے رہے. بھئی آپ تو جیلوں میں چنواتے رہے, آپ تو جو موت کی چکیوں میں رکھتے رہے, آپ تو جھوٹے مقدمے کرتے رہے, آپ کے تو کیسز کی وہ بھرمار موجود ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جو فسطائیت ہے, فسطائیت اس کو کہتے ہیں جو نظر آتی ہے. ان کے تو عمران خان صاحب بنی گالہ میں تشریف فرمائیں, وہ باہر سے نکلتے نہیں, وہ اس پہ آ کے ایک لگا کے ویڈیو اور اس پہ خطاب کر لیتے ہیں اور انقلاب لے آتے ہیں اس کے ذریعے, یا وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے انقلاب لے آتے ہیں. اور وہ ایک ایسے وزیر اعظم ہے جو سابقہ وزیر اعظم ہے جو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جب گئے تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر گھر گئے. جبکہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو جو جمہوری وزرائے اعظم ماضی میں بہت سارے ہیں جن کو جبری طور پہ گھر بھیجا گیا, تحریک عدم اعتماد کے ذریعے, پارلیمان کے ذریعے نہیں بھیجا گیا. ان کے اپنے نمائندگان جو ہیں, اپنے جو لوگ ہیں, ممبرز جو ہیں, ان کے ووٹ کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی ماضی میں. اور وہ کہاں جاتے تھے؟ لانڈی جیل جاتے تھے, وہ کہاں جاتے تھے؟ اڈیالہ جیل جاتے تھے, وہ کہاں جاتے تھے؟ کوٹ لکھپت جیل جاتے تھے. یہ ایک ایسا وزیر اعظم جو عدم اعتماد کی تحریک سے گیا اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے گھر گیا. اور یہ ایک ایسا وزیر اعظم تھا جب حکومت میں تھے PTI, ایک ایسی جماعت تھی جو صرف جھوٹے الزام لگاتی تھی, جو ثابت ہو چکا ہے. 1 روپیہ ایسٹ ریکوری یونٹ ان کا ریکور نہیں کر سکا. ایک الزام کا یہ کسی کورٹ میں, کسی عدالت میں ثبوت نہیں پیش کر سکے. اور اس کو کہتے ہیں فسطائیت, اور اس کو کہتے ہیں جھوٹے مقدمے کرنا, اور یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں. تو ایسی پاکستان تحریک انصاف دیکھیں جو الزام لگا رہی ہے, تو الزام لگانے کے قابل ہی نہیں ہے جو ان کا کردار ہے اور جو ان کا ماضی ہے. رہی بات ضمنی الیکشن کی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ 20 کی 20 نشستیں پنجاب میں ہار رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دھاندلی نہیں. دھاندلی معذرت سے اس کو کہتے ہیں جب 2018 میں RTS بٹھائے گئے تھے. دھاندلی اس کو کہتے ہیں جب ڈسکا کے الیکشن میں صرف بکسے چوری نہیں ہوئے بلکہ پریزائڈنگ افسر چوری کر لیے گئے دھند کا بہانہ کر کے. دھاندلی اس کو کہتے ہیں جب وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہوتی تھی, DCO ہوتے تھے جو, اور پولیس جو ہوتی تھی, وہ انتظامیہ وہاں پہ موجود ہوتی تھی اور وہ بندے غائب کرواتی
थी। धांधली उस वक्त कहते हैं जब आपके जो लोग थे माजी में असेंबली इलेक्शंस में, जब वो फायरिंग खोल दिया करते थे ताकि यहाँ पे वोट ना पड़ सके। सलमा साहिबा, अभी जब मुशर्रफ साहिबा से बात हो रही थी, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इनकी तरफ से स्कीम्स का ऐलान किया जा रहा है, जैसे 100 यूनिट स्कीम का ऐलान किया गया, इसी तरह कुछ इलाकों में इनकी जानिब से राशन भी तकसीम किए जा रहे हैं। चलें इस पे भी आ जाए। 100 यूनिट की बिजली का जो ऐलान किया गया, ये कोई बुरा ऐलान नहीं। देखिए 20 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, 100 यूनिट की बिजली का ऐलान तो पूरे पंजाब के लिए किया गया था, उसमें तो 90 लाख खानदान एक साल में इससे मुस्तफीद होने थे। लेकिन ऐसे वक्त में ये ऐलान सामने आया जब जो सलमा साहिबा, अच्छा उसके तसलसल है, या तो हमने पिछले 3 जी 1 मिनट आपकी बात का मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि या तो होता ना कि हमने सिर्फ एक ये ऐलान किया होता, पिछले 3 महीनों का आप तसलसल देखें ऐलान का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर हमजा शहबाज जो वजीर आला हैं, अवामी वजीर आला, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पहले अवाम और बजट के दरमियान गुत्थम गुत्था हुआ 4 साल पंजाब की अवाम जो है वो बजट के जब आता था तो रोती रहती थी बेचारी, पूरा साल तरसती रहती थी कि कोई चीज़ मिले। लेकिन अब अवामी बजट आया और एक अवामी मुंतखब जब वजीर आला हमजा शहबाज आया तो उनकी पॉलिसी शुरू से आप देखें 3 महीने से सब्सिडी पॉलिसी है हमारी। हम क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम एकदम से 2 या 3 महीने में पेट्रोल की कीमत को, बिजली की कीमतों को और महंगाई को नीचे नहीं ला सकते, क्योंकि ये तोहफा हमें जो देकर गए 4 सालों में IMF के ज़रिए और बहुत सारी अपनी नाअहली और नालायकी के ज़रिए और बहुत सारी बिजली के प्लांट्स ना चलाने की वजह से जो हमें तोहफे देकर गए हैं, बारूदी सुरंगें जो हमारे लिए खोद के गए हैं, उनको 2-3 महीनों में हम ओवरकम नहीं कर सकते। लेकिन उसके अगेंस्ट हमने क्या किया कि गरीब लोगों की जो सब्सिडी की पॉलिसी, जिसमें 200 अरब रुपए की, इससे पहले 200 अरब रुपए की आटे की सब्सिडी दी, कैंसर की अद्वियात जो हमने फ्री की और जो सरकारी अस्पतालों में अद्वियात फ्री की, जिसके बाद हमने 50 लाख टन गंदम खरीद कर रखी बरवक्त 2200 रुपए मन पर। तो हमजा शहबाज की तो एक पूरी सीरीज है जिसके अंदर वो सब्सिडीज देते आ रहे हैं और जिसमें 100 यूनिट बिजली वाला जो अभी किया गया ये उस सीरीज का हिस्सा है। तो ठीक है, आप 17 जुलाई तक इसको रोक लें, इसके बाद ये तो नहीं होगा कि 17 जुलाई के बाद हम ये सब्सिडी देंगे। 17 जुलाई के बाद जब 20 नशिस्तें और हमारे पास होंगी पंजाब के अंदर, तो और पंजाब में 20 नशिस्तें क्यों हमारे पास होंगी, इनके पास क्यों नहीं होंगी? ठीक है सलमा भट्ट साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। मुशर्रफ साहिबा की तरफ चलेंगे। मुशर्रफ साहिबा, सलमा भट्ट साहिबा को आप सुन रही थी, उनकी जानिब से कहा गया है कि ये जो 100 यूनिट स्कीम का ऐलान किया था, ये कोई हमारी तरफ से इलेक्शन जीतने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि ये एक सीरीज है और ये उसी सीरीज का हिस्सा है जो कि हम आवाम को रिलीफ देने के लिए कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? अच्छा, सबसे पहले तो ये बड़ा जोर दे रही थी सीरीज का कोई चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 भी होगा ना। सीरीज है तो उसके अंदर, इस सीरियल के अंदर और कौन कौन सी चीजें ये अपनी बारी पे बताएं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि रिगिंग की डेफिनेशन में इनको अच्छे से समझा देती हूँ, आई एम श्योर कि इनको समझ आएगी। वोटर लिस्टों के अंदर PMLN हमेशा ही, जिस तरह भुट्टो जिंदा है इसी तरह वोटर लिस्टों के अंदर मुर्दे कसीर तादाद में, आधी से ज्यादा तादाद में जिंदा हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, मैं और आप जिंदा लोग वोट डालें न डालें, उनकी टर्न आउट हमेशा 100% रही है। अभी की दफा खुशखबरी सुन लें कि PP 167 के अंदर 61% वोटर इंक्रीज कर गए माशाल्लाह से। इस रेशो से ना पॉपुलेशन बढ़ी है, ना इस रेशो से उस हल्के के अंदर माइग्रेशन हुई है कि लोग बहुत ही ज्यादा माइग्रेट करके आ गए हों। और ये करिश्मा इस वोटर लिस्टों में जरूर पाया जा रहा है कि किसी भी शख्स के घराने, जैसे मेरा घराना नंबर है जो भी फर्ज करो 1 2 3, उसके अंदर बेशुमार लोग और ऐड कर दिए गए हैं जिनका मेरे घराने से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको रिगिंग बहन कहते हैं। इसको हम इलेक्शन कमीशन भी गए हुए हैं, कोर्ट्स में भी गए हुए हैं। दूसरा ये कि शेखुपुरा की जो PP है वहां पे 32% इंक्रीज कर दिए गए हैं वोटर्स। 8000 वहां से रिमूव कर दिए गए हैं जो परमानेंट नस्ल दर नस्ल उस हल्के के रिहायशी आज भी वहां पे रहते हैं। तो इनको माशाल्लाह से, और जिस तरह से मुशर्रफ साहब, इसका अगर ठोस सबूत आपके पास है तो सामने लाएं सबूत, क्योंकि बातों से तो काम नहीं होने वाला और ना ही इलेक्शन जीतने वाला है। ECP को आप ECP के नोटिस में लेकर आए ये सारा मामला कि किस तरह से वोटर्स को वहां से रिमूव किया गया, जो भी तरीकेकार है आवाम के सामने भी आना चाहिए। मैं आपको बहन, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि हम गए हुए हैं ECP में भी, पिटीशन हम कोर्ट्स में गए हुए हैं इन एविडेंस को लेकर के, और मजीद हम वर्किंग करें वोटर लिस्टों में। इस दफा बहुत अजाब और गजबनाक किस्म की इन्होंने रिगिंग का मंसूबा बनाया हुआ है, ये फैक्चुअल है और इसके लिए हम चले गए हुए हैं। और इसके ऊपर हमारी बेशुमार जो लीडरशिप है, प्रेस टॉक्स भी कर चुके हैं और हम बारहा इन चीजों की निशानदेही टॉक शोज के थ्रू भी कर रहे हैं, बिकॉज
یہ سوال کرتے ہیں تو ہم یہ خالی باتیں نہیں کر رہے، اس کی ایویڈنس ہم نے جو ریلیونٹ ادارے ہیں، ریلیونٹ فورمز ہیں، وہاں پہ پہنچا دیے ہیں۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ سن لیں کہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ الیکشن صرف فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ وہی ہوا ہے جو یہ جیت جائیں۔ جو کوئی دوسری جماعت جیت جائے، کوئی دوسرا شخص جیت جائے، اس میں ریگنگ ہوئی ہے، غضب ہوا ہے۔ اور آج کل آپ میں بات جو کر رہی تھی، کشف و کرامات جاری ہیں ماشاءاللہ سے الیکشن کمشنر کی فیملی کے اوپر۔ وہ آج سارا دن جو سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو چاہیے کہ یہ سیاسی قسم کی لفاظی کرنے کی بجائے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دیں جو ان ساری چیزوں کو ڈینائی کرے۔ بٹ تھنگز آر ویری کلیئر کہ اس ملک کے اندر 22 کروڑ عوام کا جو مینڈیٹ ہے، اس کی خرید و فروخت جاری ہے، اس کی بکنگ کہیں اور ہوتی ہے، عوام کسی اور کو ووٹ ڈالتی ہے، نتیجے کچھ اور نکلتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کی سٹوری بڑی ڈیفرنٹ ہے کہ عوام نے تو ووٹ ہمیں دیا، سینٹر میں بھی سب سے زیادہ نمبر آف سیٹس پی ٹی آئی، پنجاب میں بھی نمبر آف سیٹس پی ٹی آئی، لیکن کیا عجیب زبردست قسم کی کیلکولیشن ہے کہ حکومت ہماری دونوں جگہوں پہ بھی نہیں ہے، نہ پنجاب میں ہے نہ سینٹر میں ہے۔ یہ نمونہ بھی کہیں نہیں پایا جاتا ڈیموکریسی کی، یہ فارم آف ڈیموکریسی بھی دنیا میں واحد یونیک آپ کا ملک ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم کیوں 20 کی 20 سیٹیں جیتیں گے؟ یہ جتنے بھلے مرضی مردوں کو ووٹ ڈلوا لیں، جتنے مرضی یہ ریگنگ کے تماشے لگا لیں، جتنی مرضی رشوتیں لگا لیں جنہوں نے ان کو جتوانا ہے۔ میں عرض کرتی چلوں 90% پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے، پاکستان کھڑا ہے، ایک طرف پوری قوم ہے، ایک طرف یہ چند گنے چنے جن کو فنگر پہ گنا جا سکتا ہے یہ ٹولہ ہے۔ یہ میں کہتی ہوں اس دفعہ تو جتنی مرضی ریگنگ کر رہے ہیں، 20 کے 20 حلقے ہم بڑی بھاری مارجن سے جیت رہے ہیں۔ ایک اور چیز، ٹھیک ہے مسرت چیمہ صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ایک لمبی چوڑی چارٹ شیٹ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تیار کی گئی ہے، اس پر پوائنٹ لیں گے سلما بٹ صاحبہ کا، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔